ଏଠୁ କେବେଠାରୁ ବସିଲାଣି ଏଠି? ବସିନି 18 ବର୍ଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଥିଲା, ସବୁଦିନ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ନିଆଳି ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ନିଆଳି ରୋଡ଼ରେ ସେଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଦେଖିବା। ବାହାରିଲୁଟି ଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଅପୁ ଆଉ ରକି ସେ ଯିବେ, ସେ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ हम चले नियाली माधव मंदिर। मंदिर एठी आम फास्ट मुंडिया मारदेवा संक्रांति आज, तापरे बाहरी गड़िया रॉकी तू मैंने अच्छा मैंने बहुत ही जानता हूँ। फाइनाली आम नियाली माधव रोड पहुँची गलु, हेले मंदिर कौटी आम जानू, पचारि पचारि जाऊँ। अपरदिन मन दुख अच्छी, रखी आमर गाड़ी चलाऊँ, साउंड भी किसी शुणा जाऊँ मत लगुच माधव कौन खाई तो आम गाँव आसी पहुँच गलु नियाली माधव मंदिर जो अच्छा। तो सेठू आम घर ठार हम 45 किलोमीटर, तो आम पाखापाखि हो गलु मंदिर पछपटे अच्छु। तो बहुत एक्साइटेड अच्छु मंदिर देखापी। चलन भितर कौन सब होमी सब कारुकार्य अच्छी देखा। तो ये मंदिर को आसापी मुझे बहुत थर ट्राए कर आसीपारे, बहुत असुविधा सकाशे। तो आज फाइनाली रज पड़ता, तो बहुत मन भी होता बुलायापी। तो आम रखी अपू को धरिकी आसी, कहीं मत बहुत भल लगे मंदिर, तो मत बहुत भल लगे मंदिर बुलायापी, से आज आसी देखापी नियाली माधव मंदिर। तो चलतु आम फाइनाल पहुँची गलु। तो मंदिर एंट्री गेट किसी एमती एटा थिला मंदिर प्रथम द्वार, जहाँकि मंदिर भितर को प्रवेश करने। तो आम तो एथर आम भितर जाकि देखा ठाकुर को केमी दर्शन कराए, तापर दीप फीप कि भोग राग कर ठाकुर भोग लगे। तो मंदिर बहुत सुंदर रही। तो अपूर मोर दीप कि सारे ए ठाकुर दीप लगे सारी भोग करने आम भोग भी किଣା सरलानी। तो गाँव में मंदिर बहुत सुंदर देखा जाऊँगी, गाँ मझे मंदिर अच्छी। तो रकी अपू दीप लगे सारे। तो आज संक्रांति थिला, तो देखा बेलू आम 12टार जा पहुँचलु से गाँव में बहुत लोग बुली सारी मंदिर पलि सारे। तो खरा बेले किए मंदिर आसवे, तो आम बहुत लेट्रे जा पहुँचलु। तो तैयारी मैंने भोग से ठाकुर घर लगी ठाकुर दर्शन करके आम मंदिर पछपटे अच्छु। रखी पादुक पाँच ये नियाली माधव मंदिर हूँ बहुत पुरातन मंदिर, कहीं गंगा वंश राजा नरसिंह देव बनई 1300 ख्रीष्टाब्द। तो ये बहुत पुरातन मंदिर, कहीं ये बहुत पुराना किंवदंती भी अच्छी। और जगन्नाथ मामू घर भी कहुए, जिते पुरी रथयात्रा हुए तो ये निमंत्रण आसी था, मामू संपर्क बोली मंदिर निमंत्रण आसी था। तो ये आउ एक मंदिर अवस्थित जहाँकि माँ दुर्गा मंदिर। तो माँ दुर्गा ये आम पितल मूर्ति अवस्थित, जी कि गदा पद्म शंख चक्र सब धरिकी अवस्थित अच्छा मूर्ति ये अवस्थित। तो बहुत पुरातन मंदिर। आम पूजा पूजी सब सरीगला। अपू ये आम दुखे बस बहुत गोटे प्रोब्लेम खरा प्रबल जोर हो, गरम भी प्रबल जोर लगुच। आसला बेल कि लगुन गरम प्रबल जोर होमर माने ठाकुर खाद्य प्रसाद तैयारी होम तो किसी हेनी, आम प्रसाद खाई बाहर जा।
ନିଆଳି ମାଧବଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଥା କୁହା ମହାବୀର ମନ୍ଦିର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୋଳିରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନା। କ'ଣ ଦୋଳି? ଏଇ ଦେଖିଲି ଗଛଟା। ହଁ, ଏ ଗଛଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଦୋଳି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଗାଁଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା। ଭଲ ଫିଲ୍ ଡଙ୍ଗା ଫିଲ୍ ଡଙ୍ଗା ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ପୁରା କୁଲ୍ କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଗୁଳି ଗୁଳି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପବନ ବାଜିକି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମଜା ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି, ମଜା ଆସିଯାଉଛି। ହେଲେ ତୁ ମତେ ରକି ଆଜି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ଗଲାବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାଇ ବସିକି ଯିବି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବସିକି ଯିବି। ଏ ଗାଁ ଭିତର ରୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ତାକୁ ନିଆଳି ଗାଁଟି, ନିଆଳି ଗାଁ। ତ ନିଆଳି ଗାଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ନା। ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ପୁରା ଜଙ୍କସନ୍ ରୋଡ଼, ପୁରା ଜଙ୍କସନ୍ ଗାଁ। ଗାଁଟା ପରିଷ୍କାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଙ୍କସନ୍ ଟିକେ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଜଙ୍କସନ୍ लो ଜଙ୍କସନ୍ ଆମର ତ ଆମ ଗାଁରେ ତ ସହର ହେଇଗଲାଣି, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି। କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ନା। ପୁରା କୁଲ୍, ମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ସାୟଦ ଏଇଗୁଡ଼ା କେଜାଣି ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା କଥା କୁହା ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯାହା 2 ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଆଳି ରୋଡ଼ରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନିଆଳି ମାଧବ ରୋଡ଼ ଦେଖା କରିକି ଆସିକି ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସୁଛୁ। ତ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଏବେ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତ ଆମେ କଥା କୁହା ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନଥିଲା, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଥର। ତ ଆମେ କଥା କୁହା ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ ଆମେ ବାବା ସୋମନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଯେଉଁଠି ପାତାଳପୁଟି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ଅଛି। ତ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ବିଶାଳ ନନ୍ଦୀ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ, ଯିଏକି ଆମର ରଖୁଆଲି କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର। ମିନିମମ୍ 60-50 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଗଜବ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଥର ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଦୀପ କିଣିକି। ତ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆମର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଆଉ ଏକ ନାଁ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ, ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ହୁଏ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ମୋତେ ତ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ପୁରୁଣାତନ ମନ୍ଦିର ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କଲଚର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଇଏ। ଆମେ ସୋମନେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ପୂଜାପୂଜି ସାରି କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜାପୂଜି ଭୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୀପ କିଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଝାଳ ବୋହିକି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ସବୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ସବୁ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଜାଣିନଥିଲୁ, ମୋତେ କାଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଆଜି ତ ସେକେଣ୍ଡ ରଜ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଉପର କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁ ପୁରୁଣା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ରାଜାମାନଙ୍କ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ବନା ହେଇଥିଲା ସେମିତି। ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସବୁ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ପାତାଳପୁଟି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନାଗ ଫାଗ ସବୁ, ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ନାଗ ସାପଙ୍କର ବି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏଠି। ମନ୍ଦିରଠୁ କେବେଠାରୁ ବସିଲାଣି ଏଠି? 18 ବର୍ଷ। 18 ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଲାଣି।
सब पूजा पूजी कर दौच हाँ अब मुंडे मुंडे टे सिंदूर जय सीताराम मुह पूरा कला घाट पड़गला जय जय राम जय राम जय राम तो आमर मंदिर बुलाबुली सारी आम एथर घर को फेरी जाऊँ कहीं बहुत जोर भोक भी गलानी किसी खाइनु सका तो मंदिर विषय बहुत किसी रहस्य अच्छी जहाँ कहले वीडियो बहुत बड़ वीडियो हो वीडियो लंग हो अल्प किसी कहली बर्तमान पहुँच जाइए आम नड़िया गुड़ी जो जगन्नाथ मंदिर से अबड़ा मिले तो चलो देखा फेरी आसला बेले घर किसी खाया जाई नलु कहीकि आम ये नड़िया गुड़ी अच्छु नड़िया गुड़ी जगन्नाथ मंदिर आमर गोटे तो से अन्न प्रसाद हो अबड़ा फबड़ा तो सेठी आसी लेट भी है किसी ना खाली अन्न भात डालमा शाग खटा हुआ एति आउ कि ना तो भोग प्रसाद आवेलेबल ना तो आम एथर जाऊँ पहाड़ पहाड़ आम जगन्नाथ मंदिर अच्छी तो बहुत जोर भोक भी गला दीटा पखापाखि है समस्त पेट छुआ दौड़ा तो आम जाऊँ पहाड़ से कौन प्रसाद अच्छी देखिए ना आउ लेट है ना से खाऊ चलन जीवा तो आज संक्रांति आम जगन्नाथ पहाड़ मंदिर में बहुत भिड़ माने वीआईपी लोक सब आसते खायापी तो देखिए केते भिड़ मो पछरे तो आमर भी मिल ऑर्डर दिया तो रकीर आगे बचे तो आमर मिल आसीगला तो बहुत जोर भोक गला तो रखू से खाई चलला रकी भी स्टार्ट कर सारे मु खाली बाकी अच्छी तो मुझे निज निज वीडियो बनई पारे से मुझे खायापी बाहर पड़ी खाई सारी आम घर फेरी आस आमर एथर खाइबा सरिला पेट पूरा खाद्य पूरा 120 टकर मोबालिया मिली अरुआ तो डालमा खटा खीरी बेसर शाग मुग आउ कौन फ्री से सब फ्री ना पूरा खाई पूरा पेट टूम हो जाइए आउ जगन्नाथ मंदिर तो बड़ पड़ दर्शन कर एथर आम सब कम सारे कि मिनिमम 3टा बाजिला आम जाऊँ घर आमर भी बहुत थकी जाइए गाड़ी चल चल कहीं भी चलैले ना मुझे तो चलैबी ना मुझे प्रथम मना कर मो देह तो खराब तो देह खराब या आम ऑफिस भुसड़िया ऑफिस है तो आम जाऊँ एथर घर को खाई पी खाईदे तो देचु निद माइला धोई धाई शोई पड़िया राति की बुलिया कौन कौन राति राम मंदिर राति कौन कहते राम मंदिर प्रोग्राम अच्छे डिस्ट्राक्ट करना ढका कट है सीटा पाटे कौन पकईचु खैनी खैनी पकईचु काटुचे बढ़िया सुलुलिया पवन रोचे मेघ पड़े गोटे होगलानी तो आराम लगे खाई सारा पर नो टेंशन कहीं सका कि किए ना मिनिमम 80 किलोमीटर बाट जाए खाली बुला 100 किलोमीटर बाट खाली बुला होता रखी अपर देखिए आम हाथी जड़ा कहीं हाँ पूरा पूरा तो फाइनाली आम घर पलि आसलु कहीं हठात आसिक मैंने खाई पी जगन्नाथ मंदिर आसला बहुत लेट हो गला तो बहुत भी थकी जाइए चल चली तो बहुत निद माला शोई पड़ी हठात तापर वीडियो बोल मिले तो जहाँ आम बहुत मैंने ठाकुर को दर्शन कर सारी जहाँकि जिते दर्शन जाइलु तो माधव मंदिर आम जाइलु जो ठाकुर पूरा बहुत जगह भल सजा सजी होते मैंने बहुत सुंदर देखापी आउ माने जो आम जाइलु सोमनेश्वर मंदिर तो सेठी तो पाताल ठाकुर थे तो बहुत सुंदर बहुत मैंने पुरातन मंदिर बहुत पुरातन किंवदंती भी सब अच्छी आपण मैंने भी जातु देखु आम कल्चर संस्कृति कौन माने ठाकुर मान को जानतु केमती कौन सब अच्छा आम ओडिशा सब अच्छा बहुत पुरातन पुरातन जिनस
ଆଉ ବହୁତ ବି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଖାସ କରି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉ କଥା କୁହା ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ସେଠିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ। କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ କି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ସେଠି ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଠି ମନ୍ଦିର କଥା କୁହା ମନ୍ଦିର କଣ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ ମୋତେ। ତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।